Ya, lebih na yung mga style. Event sa life sa tao. Saan natin nalakutan? Ano siyang reason yan ang negative vibe? Di ba kaya ang pagtawad ani by 4? Oo. Ato lagi kay 5. 5 mo ha? Ano ba ito ka? By 4? Ano sa ulas? Ito din sa nakuha. Hindi siya ma-even ko eh. Yung 5 na ako dapat by 4. Wala decision kaya. Malay ko pa. Or gid siya tayo. Para ma-balance. I will choose that. Apa to ni? Ito, anak, ito. First one ng mga event, guys. Nayawa, ano, grabe si Isa, guys. Ang boss, guys, chill na. So, charge to experience, hindi nga dapat, dili, buruto ng mga gagmay nga balon. Ang balon raw sa imong kwarto. Hi, guys. Ang position. Kira mo diri, guys. Nara sila, nara among manager, guys. Walay ba kabuk kaya, guys. Gabi na dyan. Actually, so, kabuk na mo. Gabi ang mo effort. Among driver, guys. Ano siya mong driver for iya po ng pick up. Buko ng balon. Mag-hire na mo nga. Magtigom yun mo. Nanawat, tsura mo. Ano na mo? Busy si Madam. Wala ang nag-birthday. Ako na lang. All-in-one naman kita. Alright, so once again, ladies and gentlemen, little warriors, good afternoon. Are you ready? Yes or no? Yes, of course. So once again, let's give a big hand to the birthday boy today. Okay, say hi to everyone. Wave your hands. Birthday boy, wave your hands. Wow, very handsome. Okay, how old are you today? Gavin, how old are you? How old is Gavin? 2. 10 years old. Okay. So, mommy and daddy, dali mo sa atubangan na together with the birthday boy. Dagang salamat. And to formally start our program, I would like to request everybody to please stand up.
Everything I am, everything I am, everything I need, everything I'll do. To you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Alright, thank you so much. We're going to sing the happy birthday song to our birthday boy, Gavin. So everybody, let's sing all together in 1, 2, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, one more. Louder and faster. Birthday to you. Hi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Everybody shout happy birthday, Gavin. Happy birthday. Wow. Okay. Thank you. Sorry na siya, very observant tayo. Yay! Clap your hands once again. Okay, our birthday boy. Clap your hands! Good afternoon, everyone. First, of course, thank you so much for being here today to celebrate Gavin's birthday. Thank you for allowing us to share this day with you. We did not do this kind of celebration because we have so much or because life has always been easy for us as a family, but the truth is, yes, there was a time or there were a lot of moments when we needed help too, and we're so blessed to have people in our lives that supports us, help us po din sa lain-lain nga pamaagi. And that experience taught me that blessings really are meant to be shared. Also, I want to introduce Gavin na we give not, I want to introduce Gavin to a thinking that we give not because we have plenty, but because what we have came from God and it is always meant to be shared. So, so dagan kayong salamat to the kids here, to the staff. I know it's not always easy, but you are their silent heroes, especially sa mga parents din here. Dagan kayo yung salamat for allowing us to share this day with you. Thank you kids, thank you parents, thank you everybody, our family and friends na kuan po nag-donate. Thank you good kayo. Thank you. Salamat po. Now, very sincere na ayong raguan na ihidulot ka sa dughan. Salamat sa inyo tanan nga niyan o sa mga kids no unta makita ta po sa gawas na okay na tanan. Oh, sige. Thank you. Okay, so once again, clap your hands everyone to the birthday family, especially to Gavin. Happy, happy birthday. Okay, cover with your 2 hands and count down from 10 to 1. It's 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God, it's sleeping. Gavin, look at that. Look at Sia. Oh, yeah. Yan yung totoo mong daddy. Alright, say hi to Blippi. Wow, what's the picture? Blippi with a birthday boy. Okay, here. There is a tumangan, kids. Mommy and daddy, family picture muna. Take a picture with Blippi. Wow, Pogi, Anna. Oh. This time together with the cousin. Mommy and daddy will join na lang. Together with the kids. Okay. Everybody smile. 1, 2. Okay. The little warriors. Girls first. Girls. Has to be organized. Okay, go girl. Ano yun? Everybody look here.
Okay, so little warriors, boys. Okay, boys. You want to take a picture with Blippi? Wow. Wow. Anna, okay, Anna, go, peace sign. Nice one, nice. Okay. On, face to the camera and smile. And group hug. Iba mo lang yung mga faces. Group hug. Walkie, everyone. Everyone. And okay, family members, the mommy side. Everyone, let's give a big hands to Blippi for his dance number. Alright. Alright. Now for your pretty boy, dance, Calvin. I love the energy. Come on. Whoa. Come on in, more than just a chance. Whoa. Wow. Ganti lang siya din. Oh, si Jaime. Alam niyo siya sa mga sikat na dancer na rin sa Cagayan de Oro. Oh. Yan. Alright, everybody, once again, palakpakan naman dyan to Blippi. That was a very nice dance number. Thank you so much, Blippi. Okay, so let's continue and you. Happy birthday! Happy birthday to you! Louder and faster! Come on! Happy birthday to you! Come on! Happy birthday to you! Oh! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Gavin! Get ready and it's time to blow your candle! Birthday boy! In 1, 2! Wow! Everybody clap your hands! Good health always to our birthday boy, Gavin! Yay! Happy birthday boy! Happy Yan! Wow! Happy birthday! Okay, sa mga again, happy birthday, Gavin! Wow! Hello! God is good. All the time. In God will. Yes, palakpakan na po ang family ni Gavin at 2 years old. In behalf of Lipa Incorporated, salamat kayo sa mga contractor na nakadinghi. By the way, muna siyang gitawag og Lipa Incorporated, meaning Leukemia Parent and Patients Organization Incorporated throughout Mindanao. Mga bata nga doon ay mga sakit nga mga leukemia, but after pandemic, dili na may dawat og mga leukemia lang. Nanay dili mga cancer sa mata, cancer sa bukog, mga tumor, na may mga hydrocephalus, na may mga Down syndrome, na may mga cerebral palsy. Sa tanang matang nga cancer nga makita nato diri sa kalibutan, na diri dapat kita global developmental delay. So mga bata lang ang mong i-aware 18 years old below. Kanang wala gyud kasak-an diri sa Cagayan de Oro among gikita diri. 9 years na mi sa amo ang Lipa po since mag-start na mo sa 2016. Kaloy sa Ginoo, si brother na yun ang nabilin sa ilaha. So until karon gipadayon na mo ni kalooy sa uban pod nga mga bata nga nadiri. But salamat kayo sa inyong pa-birthday ha, kay dako kayo ni nga katabang para sa mga ngano man masibang among isang katanan karon. Diba? Dili na may maglungang, dili na may magluto ko nagnan, dili na may magpatao, no? Kasagara bata diri nga nagpuyog nga nag-undergo treatment of chemotherapy sa Northern Mindanao Medical Center. Pamilya na ang naadiri. Naaupan nilang mga isuon sa pasyente ug amo na lang po na yung ipa-eskwela, ilipas. Napaganiduhan niya abot ahaman to. Tindog tong duha be? Tindog. Ikaw na yun te, kani sila. Katong kining isa karong iligan no. Ang katong isa is from Ubay. Grabe na yung kayo, butuan pa na. Yung nanagin may dili may makabalibad nga naman usapon may nakasinati ana during pagsakit sa mga anak. Kaya actually dili pud may taga Cagayan de Oro.
di harapon may matulog sa una sa gawas sa ospital. Until line nga nakita na ko ang uban ng mga pasyente, nga kaluoy kayo nga pinakalayo kay sa matanan is Dinagat Island, Surigao, Jinsan, Cotabato, Zamboanga, Dipolog, Osamis, all over Bukidnon. Nga naa po dito sa gawas matulog ka uban ako. So dito naka-decide mi nga ato ning i-organize para smoothly on. Pero tungod sa ato ang pagpanikamot, nakakita ng balay kani among giabangan. So dili pa ni una na true story kanang silong lang ni. Pero tungod kay naghangyo sa tagiyan ato dito sa danas ni sumot siya. So kaloy sa Ginoo mo nang true story ni. Pero tungod sa kadaghanan mo diri gagmay ra gid kay ang kwarto, kay igo lang gid sila masulod. Kay kasagaran mga bata diri o mga pamilya nga magpuyo, umabot gid og 2 ka tuig, 3 ka tuig, ang uban 5 ka tuig. But pinakalayo kaayo namo diri is coming from Sabah, Malaysia. Ako'y sa Ginoo, gisalig sila diri sa ato pero natingala ko anong diri man ang gidala nga dili man taga disability. Pero tungod kay wala sila kasakan, operahanan ang iyang anak, muna nga gidawat na lang pud namo diri. So makita nimo diri mga bata, mga leukemia ni kasagara pero wala sa ilahang mga nagway. Nga naman positive lagi diri, dili pwede nga magluya-luya ka. Dili pud pwede nga magluya bisag ikaluya na pero manikamot lang yun. Pero good thing po nga, salamat kayo sa inyong pamaagi nga nakahuna-huna gid mo o kanang celebrate sa birthday ni Kevin diri. So palapakan na to mga kids. So mao po na ako nga kalipay nga naman dili na may magluto karon. Ang awong karon na mo panyapon dito na nasa buntag na po. So thank you kayo sa inyo hoping and praying nga unta dili lang kini ang inyong katapusan nga pagkanino. Unta sinugdanan ni sa mga mayong tumuha para paghatag tabang suporta diri sa Libapo. So kids, isang dako kaayo nga pagpasalamat para sa pamilya ni Gavin. 2, 3, 1. Sa kausap pa, gihatag namo ang among malang tayong paagi sa pagatiman aning mga bataa. Kauban sa ilang mga ginikanan ug mga igsoon. Taliwala sa mga nagdiling hangit sa among pinabuyo. Karon lamang nga mapabilin ng ligon. Louder! Diha sa pag o pag inubanansa o diya sa atong labaw nga magkagagam. Daghang salamat o maayong hapon sa atong tanan. So ako lang i-additional no, pasalamat kay dako sa Ginoo, akong asawa o akong pamilya, akong mga anak. Kami ang nahimong natatanging pamilyang Pilipino awardee sa DSWD sa 2025 sa Mindanao. So salamat kay dako sa Ginoo nga. Thank you so much, Sir Rex. Okay. So I guess na ay naisang number ang mga kids, no? Ang leader, ang anak ni Rex. Ali. Okay, Ali, let's stand up. Everybody stand up. We are the children of yesterday's spring. We are the promise of the future we bring. To every nation, the rich and the poor. We are the world of the restless and young. We need a hand to guide us. Holding each other, build each other. As long as we're together, you and me. All together we stand. Divided we fall. Together we climb to the top of the world. We can be what we want. For the world to see that we are the children meant to be Yay, bow. Alright, yay, great job. Here, I want to say from my bounty to bless our Lord. Amen. Happy birthday, Gavin. Okay. High vlog niya siya. Kamay siya kasi. Pag-hi sabi. Ito mga ingay.
Na happy birthday, Happy Gabin. birthday, Gabin. Say happy birthday to Gabin. Happy birthday, Gabin. Pagkaibalan ako, happy po as a parent kay operate akong uban anak. So, pag-call out sila, anything that they can bring din i-help sa mga kids. Not only the kids, sa mga parents po. Eh, kung good luck sa mga bata, mas good luck sa parents. So, kailangan in our small little way na share ni help ko guys sa mga friends ni Martin, ni Tintam, ni Martin, ako din, mga ako mami, auntie, ako may suon. So, instead of celebrating birthday at home, spending lechon, spending big parties, so they decided Isa and Martin to celebrate the birthday diri sa inyong kay sa inyong side. Wala sir kami naka-experience na ngayon namin. Hayahay mi, pero mura i-common mo mga dughan karon ban sa akong pamilya, anak eh. Pero may manantay hatag na lang children, sa mga street kids, anak. Ito sila, ituyo mo ito nila, nga naimo sila street kids. Ituyo nila nga mabutan sila sa boys town, ilang kagustuhan. Pero ang kanya nga mga kids, kanang it's written, nanag sa itong kapalaran, whether we like it or not, nanag sa ilahan. So, kamo, kita, parents, it's, paano na, how we survive, ano yung abutang, diba? So, giingon ni Sir ganina, so, for how many years, at least na nibuhi, eh, kung nibuhi pa sila, ano yung foundation, so, kita tanan wala din eh. Kailan lang i-keep up, no? Ano lang. So, happy kay ko kay warm kayo niyong pagdawat sa among pamilya. Tanan. Then, mula na, early kayo yung nag-celebrate sa Christmas with you. For the kids. Thank you so much. And good evening to everyone. Salamat ko sa iyong tanan nga ani mo din ni celebrate sa akong gamatoy nga blipi. Sunod, kita-kita pa po na. Yeah! Tulad ka punta sa gawas kung kinatanan. Okay? Okay, thank you. Thank you! Okay, bye-bye! Ah, si Rem.